Sorry guys, I'm out. So today we are going to discuss about archiving और बैकअप। तो आर्काइव मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को या मल्टीपल फाइल को हम लोग एक साथ में एक ऐसा जगह पे रखेंगे जो मेरा कंपनी के लिए सिक्योर स्टोरेज होता है। ठीक है, तो डेटा जब आपका कंपनी स्टोर करता है वो डेटा कंपनी का नहीं होता, डेटा होता है यूजर का या डेटा होता है क्लाइंट का। सपोज लेट्स से गूगल अपना डेटा नहीं रखता, गूगल हम लोग का डेटा रखता है एज ए सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग गूगल के कस्टमर है और गूगल हमको सर्विस प्रोवाइड करता है स्टोरेज का, है ना। और भी बहुत सारा सर्विस देता है बट मेनली हम लोग मेल एंड स्टोरेज सर्विस गूगल का यूज करते हैं, है ना। अभी सोचो, आपने गूगल को जो फाइल्स हम लोग डेली एक्सेस करते हैं वो गूगल अपना कहां पे रखेगा, कौन सा टीयर में रखेगा? इट विल बी केप्ट इन हॉट टियर। हॉट टियर मतलब जिसमें, हॉट टियर मतलब एक ऐसा स्टोरेज जिसका एक्सेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। एक्सेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है मतलब जिसको इमीडिएट रिक्वेस्ट में आप एक्सेस मिल सकता है, जिसको वो वाला स्टोरेज को हम लोग बोलेंगे हॉट टियर। ऐसा कुछ डेटा जो कूल टियर है, कौन सा डेटा रहेगा जिसको आप लोग एटलीस्ट 15 डेज टू 20 डेज में एक बार एक्सेस करते हो, उसको आप क्या बोलते हो? यू कॉल इट कूल टियर। मतलब ऐसा स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं कूल टियर। एंड थर्ड इज कॉल्ड कोल्ड टियर, जिसको आप 2 से 3-4 महीना में, हाँ मैडम बोलिए ना। हाँ जी मैडम, मैंने क्या बोल रहा, तो हॉट टियर हो गया, कूल टियर हो गया, एंड थर्ड वन इज कोल्ड टियर। कोल्ड टियर मतलब ये होता है, कोल्ड टियर मतलब ये होता है कि आपका अगर कोई भी डेटा है जिसको आप 2 महीना 3 महीना में, आपका सैलरी स्लिप हो गया, हाँ, कोई एफडी मैच्योरिटी हो रहा है कि नहीं वो चेक करना हो गया, आपका कोई लोन अमाउंट है कि नहीं, ये सब, ईएमआई कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ है कि नहीं, पॉल्यूशन खत्म हो गया है कि नहीं, जो बाइक चलाते हो, है ना। ये सब हम लोग रोज तो नहीं चेक करते, मेरा रोज सुबह उठ के तो चेक थोड़ी करते हैं कि मेरा पॉल्यूशन एक्सपायर हुआ है कि नहीं। 1 महीना 2 महीना में हम लोग एक बार चेक करते हैं ताकि ज्यादा देर ना हो जाए। दिस काइंड ऑफ डेटा, तो ऐसा डेटा को आप कौन सा टियर में रखोगे? इसको आप रखोगे कोल्ड टियर में, है ना। एंड लास्ट वन जो है दैट इज कॉल्ड आर्काइव टियर। आर्काइव टियर मतलब एक ऐसा स्टोरेज लोकेशन जो आप डेली बिल्कुल एक्सेस नहीं करोगे, मंथली बिल्कुल एक्सेस नहीं करोगे, 3 महीना में भी नहीं करोगे, एटलीस्ट 6 महीना 1 साल में 1 या 2 बार आप एक्सेस करते हो। ठीक है, सालों साल आप ये किए ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं आर्काइव टियर। তোমরা AWS পড়েছো তো, অ্যামাজন স্নোবল পড়েছো? অ্যামাজন স্নোবলে এই আর্কাইভ টিয়ারে ডেটা থাকে, হ্যাঁ। अमेजन स्नोबॉल जो থাকে, स्नोबॉल सर्विस আছে, अमेजन स्नोबॉल में आपका ये सर्विस रहता है, मतलब आर्काइव टीआर के हिसाब से यूज किया जाता है। किरकम कौन काजे लगभग एक रियल टाइम एग्जांपल समझो। सोचो कोई एक आदमी है जिसको एक बैंक लोन चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपको जानना पड़ेगा, बिकॉज यू आर आईटी इंजीनियर्स, यू आर गोइंग टू वर्क इन सच ए कंपनी दैट कैन बी नॉन टेक कैन बी टेक, बट आपको आईटी का ही काम करना है। लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन ए फाइनेंस सेक्टर, जो आपका कंपनी लोन देता है। लेट्स से एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लोन देता है। सपोज मैं एचडीएफसी का एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं, एचडीएफसी से मुझे एक लोन चाहिए। सपोज आई वांट टू बाई ए फ्लैट, मुझे एक लेट्स से 20 लाख का एक लोन चाहिए। ऐसे ही तो मैं नहीं होगा कि मैं बैंक में गया मुंह उठा के और बैंक वाला मुझे हाँ 20 लाख ले लो, ऐसा तो नहीं होता। वो मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगा, एंड उस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए मुझे अपना एटलीस्ट 5 साल का स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि मेरा ट्रांजैक्शन कैसा है, मैंने कोई ईएमआई तो नहीं मिस किया, मेरा कोई लोन क्लोज तो जबरदस्ती मैंने किया है क्या, मेरा सेटलमेंट में प्रॉब्लम है क्या, मेरा कुछ कॉम्प्लेन है, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द लोन। अभी आप एक चीज मुझे बताओ, एक क्लाइंट जो कब लोन लेगा मुझे पता नहीं, उसका स्टेटमेंट भी तो मुझे स्टोर करना पड़ेगा। वो आज भी मांग सकता है, 5 साल बाद में भी मांग सकता है। तो ऐसा डेटा जो डेली एक्सेस नहीं होगा, ये ऐसा डेटा है कि आपका 5 साल का पुराना डेटा। आप बैंक को अभी जाके बोलोगे मेरे को 5 साल का पुराना मेरा डेटा चाहिए, बैंक क्या तुमको अभी दे देगा? बैंक बोलेगा 15 दिन बाद।
Why? Because they are going to bring that data from their archive to the hot. वो लेके आएगा पहले, फिर आपको देगा। आपको बोलता है टेल गिव मी एटलीस्ट 7 to 8 days या 15 days, हम लोग अरेंज करके आपको कॉल करेंगे। तो कब कोথায় আছে? अगर हॉट टेल में होता आपको दे देता अभी, लेकिन वो लोग ने इसको आर्काइव कर लिया। आर्काइव मतलब अलग से प्रिजर्व कर लिया है, स्टोर कर लिया है, इसीलिए टाइम लगता है। Are you getting my point? Everyone clear? आर्काइव क्या होता है? अच्छा, एक तो शब्द देखो कत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी आर्काइव करने के लिए हम लोग कौन सा टूल का यूज करेंगे? टूल जो आर्काइव करने के लिए यूज होगा दैट इज कॉल्ड टार। की नाम टूलটা? टार, TAR, टार। টারের ফুল ফর্ম কি? টেপ আর্কাইভ। টেপ আর্কাইভ, টেপ কি জিনিস? টেপ হচ্ছে এক রকমের ড্রাইভ। टेप एक ड्राइव है, जैसे सीडी कैसेट होता है ना, ऐसे स्क्वायर में वो ऐसा टेप ड्राइव होता है, जो डेली डेटा, वीकली डेटा, मंथली डेटा कैप्चर करके ऐसे स्टोर किया जाता है कंपनी। आप लोग कौन कौन इंग्लिश मूवी देखते हो? आई हैव एग्जांपल फॉर इट। কেউ দেখে? আমার একটা ইজিলি মনে আছে, স্কাইফল দেখেছো? জেমস বন্ড হয়ে গেল। স্যার আমি দেখেছি স্যার। আর তোমাকেই বলি, তুমি মন খারাপ করবে না। স্কাইফলে দেখবে বা ক্যাসিনো রয়্যালে দেখবে, এরকম দুটো সিনেমা আছে, বন্ডের সিনেমা, এগুলো খুব দেখা যায়। কি হয় যে কি হয় ওখানে, ওরা দেখবে হোটেলে গিয়ে চেকিং করে, হ্যাঁ, देखो এরকম চৌকো চৌকো বক্সের মতন আলমারি जैसा रखा हुआ है, और उसमें ডে টু ডে সিসিটিভি ফুটেজ হয়, বা কোনো ক্রাইম পেট্রোল জাতীয় জিনিস দেখবে, বা কোনো মানে जो खून हो गया है, मर्डर हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ऐसा कुछ सीरीज वगैरह देखना, तो वो लोग ना सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। एंड देखना सीसीटीवी फुटेज के लिए ऐसा बड़ा बड़ा ड्राइव्स लेके आता है, जो ना तो सीडी है, ना तो डीवीडी है, ना तो कोई हार्ड डिस्क है, अलग चीज है पूरा, ऐसा चौड़ा सा होता है। वो क्या है? वो टेप ड्राइव है। एक टेप ड्राइव में क्या क्या होता है? एक टेप ड्राइव में ना आप डेली डेटा रख सकते हो। सपोज आज का, सपोज मेरा कंपनी में 24 घंटा, मेरा एक एमएनसी कंपनी है जो 24 आवर्स ऑन रहता है, सारा दिन भर, आज सुबह 6 बजे से नेक्स्ट दिन सुबह 6 बजे तक जो भी रिकॉर्डिंग हुआ उसको निकाल के एक टेप में डाल के हम लोग आर्काइव कर देंगे। ठीक, ऐसे 1 महीना ऐसे स्टोर किए, फिर एक साथ में रख के हम लोग एकदम ठंडा করে পাঠিয়ে দিলাম, मतलब कोल्ड स्टोरेज में भेज दिए। या कोई স্যার বলছি লাস্ট পার্টটা আরেকবার একটু রিপিট করবেন? কেন বলবো, যেটা হচ্ছে আমি বলছি যে ধরো কি বলছিলাম বাই দ্য টেপ, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, টেপ ড্রাইভ এক রকমের ড্রাইভ হয়। টেপ ইজ এ ড্রাইভ, দেখাই কিরকম দেখতে, তাহলে তোমার একটু রিলেট করতে সুবিধা হবে। টেপ ড্রাইভ, এই দেখো, দিস ইজ কল্ড টেপ ড্রাইভ, এই যে এরকম দেখতে, এইটা ये देखो टेप ड्राइव ऐसा होता है, ये हाँ कैसेट टाइप, दिस इज कॉल्ड टेप ड्राइव। ये देखो এটা হচ্ছে टेप लाइब्रेरी, ये है टेप लाइब्रेरी। एक ये जो आपका है ना, दिस आर टेप स्टोरेज, 1 साल का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, जैसा आपका टेप का कॉल माने स्टोरेज है, उसके हिसाब से डेटा स्टोर करके ये ऐसे रैक्स में आर्काइव किया जाता है टैग करके, कि किसी दिन कोई अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, हम लोग डेट वाइज, टाइम वाइज टेप निकाल के चला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ड्राइव से ये टेक्नोलॉजी आया है, दैट्स वाई इसका नाम टेप आर्काइव, टेप का टी और आर्काइव का आर बनता है टार। ठीक, समझे? हेलो एवरीबॉडी, বুঝতে পারলে? ইয়েস স্যার। বাকিরা যারা অনলাইন আছো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। কি ভালো সবাই। ওকে, সো কিভাবে ইউজ করব টার के, चलो করে দেখাই। टार यूज करने के लिए आपको ये 5 ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। क्या क्या? -C, -X, -T, -F, -C। দেখাচ্ছি ব্যবহার করে কিরকম ভাবে করে। तो चलते हैं हमारा ये वाला सिस्टम पे, पहले हम मिनिमल इंस्टॉल করে রেখেছি, আমি সিরিজ দেখাবো, দাঁড়াও।
সবাই দেখতে পাচ্ছ? Yes. Is it visible to everybody? सबको दिख रहा है ना रे? তোমরা দেখতে পাচ্ছ বাচ্চারা? এই কিষান দেখ रहा है? ডবল দেখছো? সামনে দেখো। ওই তো পাশে ওই পাশে দেখো না, কাছে দাও। এখান থেকে স্কুল যাচ্ছে ওখানে ঘুরে যাবো এবার ঠিক আছে, তাহলে এখানটা চলে আসো। अच्छा देखो, सपोज ये काम करने के लिए हम लोग एक फोल्डर के अंदर करते हैं, तो पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। MKDI অনুশ্রী খুব মন দিয়ে দেখছে, তো অনুশ্রীর নাম দিয়ে আমরা একটা, তোমার এই নাম নেই আছে, এইটা আছে, কি দরকার এই চেঞ্জ দেয়ার, ভালো, चलो ढुके पड़ी सीधी अनुश्री एलएस करके देख लो पहले कुछ है कि नहीं, कुछ नहीं तो ओके, चलो तो 3টা फाइल बनाए, चलो कैट फाइल 1 নিলাম ধরো অনুপম মার খাবে, ফাইল তৈরি হয়ে গেল একটা, দিয়েছি সৌমিতা মারবে, बी ना ठीक है, 3 फाइल हम लोग ने बना लिया, एलएस करके देख लो, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, 3 फाइल मेरा क्रिएट हो गया। तो अभी मैं इन तीनों फाइल का बैकअप लेना चाहता हूँ, या इन तीनों फाइल का एक आर्काइव बनाना चाहता हूँ, तो कमांड क्या यूज होगा, tar -cf, ठीक, cf বা cfo ইউজ করতে পারো, cvfo ইউজ করতে পারো, বি হলে দেখাবে খালি কি হলো। এবার tar का कमांड कॉपी का उल्टा है, माने कॉपी कमांड के लिए हम लोग पहले सोर्स लिखते हैं देन डेस्टिनेशन लिखते हैं, tar में पहले डेस्टिनेशन लिखना पड़ेगा देन सोर्स लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ধরো বললাম যে রূপক স্যার, আমাদের রূপক স্যার ডট tar, কার কার tar হবে, ফাইল 1 ফাইল 2 and ফাইল 3, কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড, চলছে কমান্ডটা, বলুন না স্যার। হ্যাঁ বলবো তো স্যার, দাঁড়াও স্যার, কমান্ড আমি এক্সপ্লেন করেছি, লিখলাম খালি, দেখাই, দেখো রূপক স্যার ডট tar এসছে, পরিষ্কার। এবার tar -tvs, রূপক স্যার দেখো ফাইল 1 ফাইল 2 ফাইল 3 জন আছে, পরিষ্কার। এবার এক্সট্রাক্ট করে নাও, কিভাবে করবে, আচ্ছা 3টে ফাইলকে আমি ডিলিট করে দিই, তাহলে rm ফাইল 1 ফাইল 2 ফাইল 3 আছে, এলএস করো, খালি রূপক স্যার আছে, এক্সট্রাক্ট করো tar -xvf, আছে, এলএস করো, এটা পেয়েছো সবাইকে, কোনো অসুবিধা। এবার 3টে কমান্ড আগে লিখি, প্রত্যেকটা কমান্ডের মানে আমি বলছি, 1 মিনিট। ও লেখাই আছে কমান্ড, এখানে কমান্ড আমি লিখেই দিয়েছি, স্যার ক্রিয়েশনের কমান্ডটা আরেকবার দেখান না। তুই দেখাবো, বলছে প্র্যাকটিক্যাল ইজ গোইং অন, গৌরব আস্তে আস্তে জল খাও, বারবার বলছি জল খাও, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, বাট আস্তে আস্তে খাও, পুরো পাড়া করো না, আমি কিচ্ছু মনে করবো না তুমি জল খেলে। Take your time while drinking water, আর কি বেরো না। আচ্ছা ফার্স্ট আমরা এই কমান্ডটা দেখছি, তাই তো, ভালো করে দেখো, tar -cvf, tar হচ্ছে ইউটিলিটিটার নাম। এবার এই tar यूज करके हम लोग बैकअप भी माने आर्काइव भी बना सकते हैं, एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं,
रिस्टोर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसका बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट है। डिफाइन कौन करेगा? इसका ऑप्शंस। सी फॉर क्रिएट, ভি এই যে ভি এর আউটপুট এইটা, যে কোন কোন सा फाइल का उसने आर्काइव बनाया वो दिखाएगा। एंड एफ फॉर फाइल, ठीक है। এবার जो बैकअप फाइल क्रिएट होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम मैंने दिया है रूपॉक्सर डॉट टार। ये रूपॉक्सर डॉट टार फाइल के अंदर में कौन कौन फाइल, सब फाइल का बैकअप रहेगा। स्पेस देके फाइल का नाम लिख दो, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, एज इट इज इन सेम लोकेशन, दैट्स व्हाई मैंने ऐसे लिखा। अगर ये डिफरेंट लोकेशन पे है तो आपको फुल पाथ लिखना पड़ेगा, ঠিক আছে? বুঝতে পারলে সবাই? হ্যালো, ভি का आप क्या बोल रहे थे? ভি মানে ফুল ফর্মটা কি বললেন কার্গো। স্যার? যেটা মাইনাস সিভিএফ আছে। হ্যাঁ, এই তো লিখেছি যে, একটু দেখো ডকুমেন্টটা, এই যে সি ফর ক্রিয়েট, ভিটাও লেখা নেই না, ভিটা আমি লিখে দিচ্ছি। ভিটা আসলে সবার সাথে ইউজ করা হয় তো ওই জন্য লেখা হয় ভি ফর ভার্বস বা ডিসপ্লে इंटरमीडिएट, ठीक है। एफ फॉर फाइल, हम लोग जिसका बैकअप ले रहे हैं वो फाइल है, दैट्स व्हाई एफ। सी फॉर क्रिएट, वी फॉर वर्बोस, माने दिखाएगा क्या चीज का बैकअप हो रहा है, एंड एफ फॉर फाइल, ठीक। अच्छा, एबार ये रहा जो बैकअप फाइल बनेगा उसका नाम। जो भी नाम दोगे साथ में डॉट टार लिखना पड़ेगा, डॉट टार नीड टू बी रिटन, ठीक है। इसके बाद आप कौन कौन सा फाइल का बैकअप लोगे? मल्टीपल फाइल है तो स्पेस दे के लिख लो, फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3, ये तीनों चीज का बैकअप इसके अंदर में आ जाएगा, रूपॉक्सर डॉट टार के अंदर में आ जाएगा। क्लियर? বুঝতে পেরেছো সবাই? समझे सब लोग? हेलो, ইয়েস স্যার। কমান্ডটা মানে টার, তারপরে সিবিএফ, তারপর যে ফোল্ডার ইয়েতে করব, মানে যেটাকে আর্কাইভ করব, যেখানে যেখানে স্টোর হবে আর উল্টো ডেস্টিনেশন ওটা আবার। আগে ডেস্টিনেশন হয়, আচ্ছা, মানে ব্যাকআপ তৈরি করতে একটা ফাইল তৈরি হবে। হুম, খুব ভালো করে একটা জিনিস ভাবো, তোমার কাছে পকেট আছে, উঠে পড়ো, ওটা তোমার বুঝিয়ে দিচ্ছি একটু, তাও খাতা পেন রাখো, বার করো পকেটের ভেতরে কি আছে, প্রয়োজনীয় কিছু বার করো না, ফোন, চাবি, আর কিছু হেডফোনটা হাতে নিয়ে নাও, আর কিছু লাগবে, ওটা পকেটে ঢুকবে, বার করেছো? আরে রেখে দিও না, হাতে নাও, তিনটে হাতে নিয়ে নাও, ঠিক আছে, কিচ্ছু হবে, এক্ষুনি বুঝে যাবে। দেখো এই তিনটে তোমার ফাইল, একটা ফোন, একটা হেডফোন, একটা চাবি, ঠিক আছে। এই তিনটে ফাইল তুমি এদেরকে একসাথে রাখতে চাও, যার মধ্যে রাখবে সেটা একটা আলাদা জিনিস তো? আলাদা না একই জিনিস? আলাদা আলাদা জিনিস কি সেটা? পকেটস ঢুকিয়ে দাও। পকেট। আরে ঠিক আছে, হেডফোনটা গলায় চলো, বোঝার মতো বুঝেছো তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। ঢুকিয়ে দাও চাবিটা, হেডফোনটা গলায় ঝুলিয়ে দাও। এবার বলো তোমার পকেটের মধ্যে কি কি আছে? ফোন আর চাবি। ফোন আর চাবি, বা হেডফোনটাও ধরে নিচ্ছে সঙ্গে রয়েছে। তাহলে পকেটটা হলো আমাদের রূপকসেট ডট আর্টার, আর এই চাবিটা, হেডফোনটা, মোবাইলটা হলো ফাইল 1, ফাইল 2, ফাইল 3। কি বুঝলে? বাস বুঝতে পারো, ঠিক है ना? आगे जाए। अच्छा, एबार धरो मैंने तो बैकअप ले लिया, नाउ आई वांट टू सी कि इसके अंदर में क्या है, माने कौन कौन सा फाइल का आर्काइव बनाया गया है। इसके लिए यूज होगा ये टी ऑप्शन। टी माने शो बा लिस्ट, टी माने शो बा लिस्ट। टीवीएफ यूज करके आपको क्या दिखेगा? रूपॉक्स.tar के अंदर में क्या है? क्या है? फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3, इसी तीनों को मैंने बैकअप लिया था ना। ना अभी अगर गलती से किसी ने डिलीट कर दिया तो आरएम से डिलीट होता है, हम लोग ने डिलीट कर दिया, अभी एलएस करके देखो खाली रूपॉक्स.tar है। नेक्स्ट, अभी हमको क्या बैकअप रिस्टोर करना है, तो कैसे रिस्टोर करेंगे? तो ऑप्शन एक्स यूज होगा। एक्स माने एक्सट्रैक्ट, एक्स माने रिस्टोर। जब अब बोलो तो रूपॉक्स.tar, देखो नीचे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 आ गया, और इस लोकेशन पे पहले से रूपॉक्स था ही, तो इसीलिए अभी अगर एलएस करेंगे तो फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 तो आएगा ही, साथ में रूपॉक्स थे, रूपॉक्स रह जाएगा। समझे? देखिए पहले कमांड कर लो, तीन थे हेडिंग
ডেফিনেশন তো নিচে পেয়ে যাবে ঠিক আছে সবার কথা শুনতে হবে না, তাই না? হোয়াট ইজ আর্কাইভ? এটা টার, এটা অপশন। পার্টটা লিখে ডট করে। ভালো করে লেখো গুলো। তোমাদের অনেক ছেলেপুলে আসছে না, কি ব্যাপার গো? কোন লোকটা? কি রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? পুজো আছে মনে হয় হ্যাঁ তো আগে বেরোনো উচিত ছিল। लोगों तो हम लोग তুমি খাতার পিছনে লিখছো? না না স্যার, নতুন কথা, কথাটা তো লোকে ছেড়ে দেয়। একদম পুরো পয়সা উসুল পরিকল্পনা নাকি? तार सीख लिए ना हम लोग? तार सीख लेंगे अभी। तार के साथ जीजीब गांजीब जीजीब बीजीब सब यूज होता है एक साथ। सीख लेंगे मैंने, बैकअप होगा कंप्रेस होगा एक साथ, एक ही कंपनी। এরপর দেখাবো মেইন জিনিসটা, এসএসএইচ, তারপর দেখাবো এসএফটিপি, তারপর দেখাবো তারপর এসসিপি। তিনটে জিনিস দেখাবো আজকে। আইপি চেক করানো, কি করে একটা ফোল্ডার থেকে একটা মানে একটা সিস্টেম থেকে আরেকটা সিস্টেমে ফাইল কপি করে দেওয়া যায়। উইদাউট, আমরা উইন্ডোজে শেয়ার করে করি তো, এখানে শেয়ার করতে হবে এমনি দিয়ে বানিয়ে এটা আমরা মজায় শেয়ার করে। আর কি করে রুট লগ ইন করতে হয়, তাড়াতাড়ি লেখো, অনেকগুলো দেখাতে হবে আজকে। একটু তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে লেখো সবাই, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखो, आज काफी सारा चीजें दिखा देंगे, नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल रखेंगे। তো আসবে বসবে সলভ করে প্র্যাকটিক্যাল গুলো করে ফেলবে। আমি এরপর আর এগোবো না, এখন প্র্যাকটিক্যাল হয়ে যাবে, তারপর ডাইরেক্টরি স্ট্রাকচার পড়বো, তারপর ইউজার ম্যানেজমেন্ট চলতে হবে। ও প্যাটার্ন ম্যাচিং আছে, ওটা খুব সুন্দর জিনিস। Stands for पहला वाला पैराग्राफ हो गया, इतना दूर तक हो, Yes, sir. बाकी था इतना दूर तक हो। हाँ यस सर यस Yes, sir. पूरा हो गया। এই নাও। এতটাই লিখতে হবে, এর বেশি না, ইতনা দূর হি লিখনা है। তারপরে কমান্ড আমি দিচ্ছি। এটা অ্যানোনিমাস কেওটি কোয়োটি, দেখি অ্যানোনিমাস উলভারিন, বাবা
इतना दूर तक ही लिखना है, ठीक है ना, टी तक। স্যার हाँ বলছি স্যার ওই ফাইলগুলো যদি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিরেক্টরিতে থাকে তাহলে কিভাবে ওটা? এক্সেলেন্ট কোশ্চেন, প্রত্যেকটা লোকেশন কমপ্লিট লিখতে হবে। দেখিয়ে দিচ্ছি করে, ওটাও একদম ভালো কোশ্চেন করেছো, দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও। ওকে স্যার। हो गया ना, बोलो, हो गया रघु, कितना दूर हुआ? इतना दूर, वहां पे दिखने से लिखे तुम जान से अब्दुल कहा दिले হাতে মারবো না লিখিয়ে। এখন শ্রী লেখা হলো, বন্ধু কই? বন্ধু আজকে এলো না তো, ও কি করবে? বিপদ তাড়াবে, ও বিপদ তাড়াবে, ওর তো বিপদ হয়নি কা, এটা কথা। ওই ওই না, এই বিপদ তাড়াবে, ওর বিপদ সত্যি, ওর দরকার। 500 টাকা একসাথে বাঁধতে বললো অনুপম। স্যার কত বললেন? ভি পর্যন্ত লিখতে হবে? বি পর্যন্ত, কমান্ড প্রহার লিখতে হবে না, এই এতটা লেখো। কমান্ড আমি বলছি কোনটা লিখো, ওকে হচ্ছে? লিখেছো? তো হয়েছে, স্যার লাস্ট লাইন তাড়াতাড়ি লেখো। অনুপম এরকম করো না, শোনো, তুমি কালীঘাটে চলে যাও, গিয়ে অ্যানোনিমাস 5টা ফর্ম পড়ে নাও। এখানে তো তুমি একা থাকো, তোমার তো বিপদ তাড়াবার লোক নেই। তুমি একটা কালীঘাটে গিয়ে অ্যানোনিমাস টাকা পড়ে চলে আসো, কেউ ইউজার নেম পাসওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলে বলবে যাই না। হ্যাঁ গো, এগুলোই করতে দেয়, ছোট ছোট কম প্র্যাকটিক্যাল থাকে, কিন্তু এত অন্য এখান সেখান থেকে দেয় না, বড় মুশকিল হয়ে যায় খুঁজতে। এর জন্য এগুলো এইভাবে লেখাচ্ছি, এভাবে করাচ্ছি। মানে ফাইল পড়লে ব্যাকআপ নিয়ে শেখাবো, মানে কি মুশকিল বলো না, কিন্তু আসে যে এগুলো, এগুলোই আসে। চল आगे যাই, चलते हैं आगे। सबका हो गया ना? एनीवन लेफ्ट? अच्छा, এইবার कमांडটা লেখो। फर्स्ट 3 फाइल बना लो। फाइल बनाने का कमांड जानते हो तो लिखो, एकदम स्टेप 1 করে লিখো, स्टेप 1 क्रिएट 3 फाइल्स। स्टेप 1 করে লিখো, क्रिएट 3 फाइल्स। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বল না। স্যার ফাইলটা কি বানাবো, ওটা কি তখন টাচ দিয়ে বানাবো না ক্যাট রেগুলেটর সাইন দিয়ে বানাবো? দেখ, এটা খুব একটা সিম্পল ভেবে দেখ, তুই যদি টাচ দিয়ে ফাইল বানাতো, ফাইল আছে কি, তুই ব্যাকআপ নিবি? এটা একটা কথা। তুই প্র্যাকটিক্যালটা করে দেখার জন্য টাচ দিয়ে বানাতে পারিস, বাট কোনো মিনিং দাঁড়ায় না। এটলিস্ট এক লাইন তো লিখনা बनता है। কিন্তু স্যার টাচ দিয়ে করলে তো আমরা জিপিএ এডিটরে লিখতে পারবো না। কিন্তু আবার দুবার কাজ করবে কেন, একবারে না করে দেবো। ওটা তো এডিট করতে হবে। এডিট তো আমাকে আবার জিএডিট দিয়ে খুলতে হয়, জিপি এডিট না, কিন্তু জিএডিট। গ্রুপ পলিসি করে ফেলছে, কিন্তু সার্ভারে পৌঁছে গেছে। আচ্ছা, ফার্স্ট ক্রিয়েট 3 ফাইলস। नंबर 2 टेक बैकअप। ठीक है, बैकअप लेने के लिए आप ये वाला कमांड का यूज करो। फर्स्ट मुझे दाओ, हम लिखते हैं ताले। हेलो, चेक द बैकअप। ये बैकअप लेने का, ये चेक करने का, ये हो गया टू चेक फाइल्स इनसाइड द आर्काइव। आर्काइव का जो फाइल है, ये देखने के लिए ये कमांड है। Now delete the files। ये फाइल डिलीट करने का जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए आपको ये कमांड का जरूरत होगा, दैट्स व्हाई हमने लिखा है।
to extract or restore files. বুঝলি? স্যার বলছি এই যে ডট টাগটা দিয়েছেন স্যার, এটা কি টেপ ড্রাইভে স্টোর হচ্ছে? না না না, এটা তোমার সিস্টেমে স্টোর হচ্ছে। টেকনোলজি টারটা টেপ ড্রাইভ থেকে এসছে, রিয়েল টাইমে স্টোর কি করে করবে ওটা আমি দেখাচ্ছি। মানে তৈরি হোক, স্টোর করার জন্য একটা অন্য সিস্টেম লাগবে তো। আমি দুটো সিস্টেম আছে, আমি দেখাবো, এক্ষুনি দেখাবো। দাঁড়াও, ওকে। কি আছে এর সঙ্গে। এভাবে স্টোর করা হয় না, ফার্স্টে बैकअप নেওয়া হয়, देन बैकअप को पहले बैकअप लिया जाता है, देन बैकअप को कंप्रेस किया जाता है, देन स्टोर किया जाता है। अरे बैकअप तो प्रचुर बड़ा होगा। ये तो अभी मेरा सोचो 3 फाइल का है, मैक्सिमम कितना होगा, एक से 2 MB का होगा मैक्स। लेकिन रियल टाइम पे सारा दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ 25-30 GB का होगा, तो उसको कंप्रेस नहीं करेंगे तो इतना स्टोरेज सप्लाई आप नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई कंप्रेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड। आप क्या अलग से कंप्रेस करोगे? नहीं, इस कमांड के साथ ही कंप्रेस हो जाएगा। দেখাচ্ছি রে, এবার শব্দ হলো হ্যাঁ রাহুল, হ্যালো, यस सर। শুনতে পাচ্ছ? কিছু না স্যার, আমার ফোন এসেছিল। আরে ঠিক আছে রাহুল, তুমি ক্লাসে আসছো না কেন? यस রোজ सर, বলুন স্যার। তুমি রোজ স্যার আসছো না? শরীরটা খুব খারাপ ছিল স্যার, জ্বর হয়েছিল, তো ওই সবে জ্বর থেকে উঠেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, জ্বর মানে বুখার, হ্যাঁ স্যার। চেষ্টা করো রোজ আসতে। হ্যাঁ স্যার, এই যাবো স্যার সামনের দিন থেকে। সামনের দিন কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আছে, সেন্টারে এসে একটু প্র্যাকটিক্যাল গুলো করে দেখিও আমার, হয়েছে তো? আগে যাই। अच्छा एबार, अच्छा मुझे एक जन पूछा था अगर फाइल्स डिफरेंट लोकेशन पे रहता है तो क्या करेंगे? ये सवाल लिखा है तो नहीं लिखा? लिख ले लिख ले लिख ले पहले। মনে से बोलना অনুপম, ঠিকঠাক লাগছে এটা? কি বলছো? ডিএনএস ডিএনএস এলে করা যায় তো? আস্তে আস্তে কথা বলে চাটিয়ে দেবে, খুব বাজে অভ্যাস এটা। চলো, হচ্ছে আকাশ হুয়া? এই লোকটাই তো লেখেনি এখনো পুরোটা, বলছে না কিছু, খালি মাছের তেলে মাছ ভেজে নেওয়ার চেষ্টা। ও বলেছে বলে আর বলছে না, চুপচাপ লিখছে। আচ্ছা ভালো লিখছে না, ও পয়সা পয়সা লাগে। বলো তো সার্ভার, মানে এটা আজকে আমাদের এসসিবি ক্লায়েন্ট, এটা এসসিবি সার্ভার। আর সঙ্গে সিকিউর এফটিপি দেখাবো এতে, বিনা কনফিগারেশনে, একটাও কমান্ড লাগবে না, এই অটোমেটিক রেডিমেড এফটিপি আছে, ওবি সিকিউর আছে। চল आगे जाए। अच्छा এবার দেখো, अच्छा जिसका सवाल था ये वाला क्वेश्चन में वो देखो, বাকিরাও দেখো। একটু ফন্ট সাইজটা ছোট করছি, আমার বড্ড চোখে লাগছে। अच्छा तो हम लोग ना पहले कुछ डायरेक्टरी बना लेते हैं, ठीक है? चलो আমরা डायरेक्टरी বানাচ্ছি, সানডে, মানডে,
देखिए लेस সানডে এসছে মানডে কই ওই গো এই যে মানডে চল ঠিক আছে হচ্ছে তার মানে এমকেডিআইআর টিউসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে আর ব্যাকআপ ডে ঠিক আছে তো কোনো অসুবিধে নেই তো এবার টাচের ব্যবহারটা দেখো টাচ সানডে স্ল্যাশ ফাইল 1 মানডে স্ল্যাশ ফাইল 2 টিউসডে স্ল্যাশ ফাইল 3 ওয়েডনেসডে স্ল্যাশ ফাইল 4 থার্সডে স্ল্যাশ ফাইল 5 হয়েছে সব কটা ঠিকঠাক চলো তাহলে একবার আমরা ঠিক করে নিই দেখো তো থার্সডে এর ভিতরে টিউসডে ওয়েডনেসডে আছে আছে পর পরে সব জায়গায় আছে এই যে सवाल ভিতরে এসে গেছে একটা ফাইল अच्छा হয়ে গেল यार बैकअप डे के अंदर में सारा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन का बैकअप लेना चाहता हूँ कैसे लेंगे बैकअप अमन बोलो टार अच्छा माइनस सीबीएफ भी लिख सकते हो एंड आप अगर ये माइनस नहीं दोगे तब भी चलेगा टार का फैसिलिटी है ये माइनस दोगे तब भी चलेगा नहीं दोगे तब भी चलेगा ठीक है আমি মাইনাস দিয়েই করি বাট মাইনাস না দিলেও হবে ঠিক কিছু না তাহলে কোথায় আছে फर्स्ट हमारा बैकअप नेबो ताई तो बैकअप डे अंदर जाबो बैकअप डे के अंदर में क्या लिखेंगे सैटरडे डॉट टार बोलो এবার इस सैटरडे डॉट टार के अंदर में क्या क्या रहेगा संडे के अंदर फाइल 1 मंडे के अंदर फाइल 2 ट्यूसडे के अंदर फाइल 3 वेडनेसडे के अंदर फाइल 4 थर्सडे के अंदर फाइल 5 इंटरप्रेस किए देखो डिफरेंट लोकेशन पे रहने से भी बैकअप हो रहा है ना हाँ या ना Yes, sir. टार माय स्पेस टी ভি এফ ঠিক তো বা টিএফ ও করতে পারি टार स्पेस टीएफ কি দেখবো बैकअप डे के अंदर में कौन है सैटरडे डॉट टार এই দেখো সবাই আছে তো দেখি না আচ্ছা এলএস बैकअप डे টারটা আছে নাকি না ঠিক আছে তো जिसका क्वेश्चन था क्लियर है Yes, sir. চলো আগে চলে হ্যাঁ স্যার ওরা খুব মন দিয়ে দেখছে খুব ভালো কথা দারুণ ব্যাপার চল চলছি আমরা আগে নেক্সট চলছি এই পার্টটা হয়ে গেল আমাদের এবার আসছে कंप्रेशन ऑप्शन अच्छा এবারে अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ड्यूरिंग द आर्काइविंग हम लोग साथ में कंप्रेशन करेंगे तो हम लोग को एक लेटर का यूज करना पड़ेगा माइनस स्मॉल जेड फॉर gzip compression minus small j for bzip2 compression and minus capital J for xg compression ठीक की बोललाम देखो ध्यान से अच्छा suppose let's create a folder mkdir लिखो जनवरी ठीक अभी जनवरी के अंदर में मैंने एक फाइल मैं कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेता हूं जनवरी के अंदर मैं बना लेता हूं काली ब्रेस करके ठीक है এরকম হবে আউটপুটটা দেখবে चलবে डॉट डॉट करने से रेंज ले लेगा ये भी चलेगा ऐसे चलता है ठीक ना अच्छा है ना ठीक है देखो 3 जनवरी अच्छा ना सर डॉट डॉट कॉमन पार्ट को लिख के बाकी को काली ब्रेस में डाल के 1 2 नंबरिंग दे सकते हो चलेगा
একটা জায়গায় স্যার 100 हाँ 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 होगा होगा, बिल्कुल बिल्कुल जितना दोगे उतना, अरे जो डबल डॉट बोले इन्फिनिटी साइन सपोर्ट नहीं करता, सर इनफिनिटी का साइन मार देंगे। नहीं है कीबोर्ड में। चले आगे। अच्छा ये तीनों फाइल मैंने बना लिया, अभी मैं चाहता हूँ इसका बैकअप लेंगे। कैसे लेंगे बैकअप बोलो? टार ওই খালি নিচ্ছি बैकअप, টার মাইনাস সিবিএফ, ঠিক তো? কোথায় রাখতে চাইছি? जनवरी के अंदर में मंथ डॉट टार। इस बैकअप में क्या क्या आएगा? फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। कमांड सही चलाया मैंने, गलत चलाया? क्यों? आपको जनवरी लिखना पड़ेगा। जनवरी स्लैश ये ठीक ना? ये तो आपका नॉर्मल कमांड है, ये तो कॉम्प्रेस, ये तो आपका आर्काइव ले लेगा। आप चाहते हो अगर कॉम्प्रेस हो जाए है जान, ये ले जाओ। है ले? तो आपको दो चेंजेस करना पड़ेगा, एक सीबीएफ के साथ में जेड लगा दो, तो जीजीप कंप्रेशन विद आर्काइव एंड टार डॉट, ये क्या होता है एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जी जेड, ठीक ना? एंटर मारो, नहीं तो चेक करो एलएस क्या था, जनवरी है ना? देखो आर्काइव एलोंग विथ जीजीप कंप्रेशन, ठीक तो? आर्काइव एलोंग विथ जीजीप कंप्रेशन लिखे ना, जाओ। এই তো লিখে রাখি, আর্কাইভিং এন্ড কম্প্রেশন এট এ টাইম। ये लो, पहले फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, उसके अंदर फाइल क्रिएट कर लेंगे, এটা হচ্ছে फोल्डर क्रिएशन, ये वाला 3 फाइल्स क्रिएशन, ये वाला बैकअप विथ कंप्रेशन। ये क्या है? ये वाला पार्ट लिखो, ये कौन सा कंप्रेशन? जी जी, कौन सा जीजी, कौन सा कंप्रेशन यूज किया हम लोग? जी जी। বাকিটা ক্লিয়ার? জিনিসটা ক্লিয়ার তো? হ্যালো এভরিবডি, इज इट क्लियर? Yes sir. Yes sir. ये जो हम लोग ने जेड ऐड किया है, दिस इज फॉर जीजिप कंप्रेशन टेक्नोलॉजी। जीजिप, सी से आर्काइव बनाना, वी से देखना, वी आप नहीं भी लिख सकते हो तब भी चलेगा, एफ फॉर फाइल। ये जो जनवरी के अंदर में मंथ डॉट टाट डॉट जीजेड है, दिस इज योर बैकअप विथ कॉम्प्रेस्ड फाइल, कॉम्प्रेस्ड बैकअप फाइल,
ठीक तो, और ये आपका वो फाइल्स है जो आप बैकअप के अंदर में जाएगा, जिसका जिसका बैकअप लिया जा रहा है। হ্যাঁ এই ব্যাকআপের কম্প্রেস করছে হ্যাঁ যদি ধরুন কোনো এইচডি কোয়ালিটি ভিডিও বা কিছু থাকে সেটা কম্প্রেস করার পরে তো কোয়ালিটি কমে যাবে না তো, মানে যখন কোয়ালিটি কমে না তো, কোয়ালিটি কমে না তো, ওকে চেপে রেখে দেওয়া স্পঞ্জের মতো, ছেড়ে দিলে আবার বড় হয়ে যাবে। যখন আবার মানে ফাইলটা ওপেন করবো তখন হ্যাঁ একদম, কম্প্রেশন ফাইল সিস্টেম টেকনোলজি, জিরো স্পেস এলিমিনেটর বলে একটা টেকনোলজি আছে, হ্যাঁ জিরো ব্লক এলিমিনেটর অ্যাকচুয়ালি নাম, ওইটা ইউজ করে করা হয় কম্প্রেশন। যেগুলো ও খুঁজে বার করে যে কোথাও কোনো সেক্টর বা কোথাও কোনো ক্লাস্টার খালি আছে কিনা ট্র্যাকের মধ্যে, যেটা খালি ওটাকে সরিয়ে দিয়ে ওইটুকুই রেখে দেয় একসাথে, এই জন্য জায়গাটা কমে। জানিস তো ট্র্যাকের মধ্যে সেক্টর থাকে, জানিস তো, আর ডিস্কে ট্র্যাক থাকে, তো ট্র্যাকের মধ্যে কি থাকে, সেক্টর কি জিনিস? একটা মানে ট্র্যাককে যদি আমরা ছোট ছোট ভাগে ভাগ করি, এইটা হচ্ছে সেক্টর। এবার ধরো অনেকগুলো সেক্টর মিলে একটা ডেটা রয়েছে, এবার ধরো একটা ডেটা রাখতে গিয়ে 5.5 खाना सेक्टर यूज हो, तो जो एक डेटा रखने के लिए 5.5 सेक्टर्स यूज हुआ। नॉर्मली डेटा क्या करता है, वो आधा जो सेक्टर छूट गया उसमें डेटा नहीं रखता है नेक्स्ट वाला, वो छोड़ के 6 से शुरू करता है। अभी क्या आधा सेक्टर उधर पे बच गया, तो यही करके फाइल का साइज बड़ा हो जाता है या स्टोरेज का जगह ज्यादा हो जाता है। तो कंप्रेशन जब हम लोग करते हैं, कंप्रेशन खोज के निकालता है कहाँ पे ऐसा छोटा छोटा सेक्टर छोड़ा हुआ है, उसमें भी डेटा डाल देता है, तो टोटल में से जगह बच जाता है। दैट्स व्हाई कंप्रेस करने से छोटा होता है। ठीक है, কেন তো উত্তর থাকতে হবে, হয় বললে তো হবে না, समझो बाबू। জি স্যার किसान ठीक है, अच्छा नहीं भाई जी 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 লেখা হলে বলো, ভালো করে লেখো, সবকিছু এসএফটিপি সার্ভার থেকে ডাউনলোড হবে না, ওয়ার্ক গ্রুপে বাজার চেষ্টা করো আর ডোমেনে কাজ করার চেষ্টা করো। অ্যাসোসিয়েট টেকনোলজিস উইথ ইওর লাইফ। দিলা 10টা, ঠিক আছে, এখনো টাইম মিলে তো তোমার ঘড়ি লাইট জ্বালা তো। ओके सबको नहीं ধরবো আর কল ধরবে না, কেন ধরবে না কেন? অনেক চাকরি পেয়ে গেল নাকি, চাকরি পেয়ে গেল নাকি, সুন্দর হাসতে হাসতে আসে। তারপর কি হলো, কি ইন্টারভিউ? স্যার ইন্টারভিউ হয়ে গেছে বাট যাওয়ার নাই যেমন কেন? স্যার ও অনেক ভালো না, আমাদের আমার বলো কি হয়েছে? তো লোকেশনটা হচ্ছে উড়িষ্যা আর রাহুল স্যার বলেছিল ইন্ডিয়ান 18 বা 19 রাহুল বলছে সিটিসি কত হাতে দেবে? 1500 থাকতে খেতে নিজে দরকার নেই, ওয়েট, ব্যাঙ্গালোরে একটা ভ্যাকেন্সি আছে বলছিল 25 দেবে, ফালতু বলছিল, এটা বলো। রাহুল স্যার আসেনি এখনো যাবে ও ফাইনাল বলছে এখন মানে দুটো রাউন্ড হয়েছে এখন জয়েনিং এর জন্য একটা ইন্টারভিউ হবে এটা হয়েছে, আগে যাই, দাঁড়াবো এখনো তাড়াতাড়ি লে। তাহলে এই টেকনোলজি কোনটা ইউজ করা হলো, জিজি কোনটা খুলবো, সব লেখা আছে, সব জিনিস লেখা আছে, সুন্দর করে লেখা আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লেখা আছে।
কোন নোটপ্যাডটা কেন কি বলছো এই তুমি কি বলছো কি বলছো না তো কালকে মগ আছে তো আসবে না তো না স্যার আসি অ্যাপেলও আছে হ্যাঁ এটা ভালো আইডিয়া বলতে না পারে অ্যাবসেন্ট হয়েছে হ্যাঁ রবি স্যার সারাদিন ব্যাপী রবি স্যার মানে খেতে আসবে না খাবার দাবার নিয়ে আসবে কালকে সারাদিন লেগে যাবে যাবে না বসতে হবে 6টা অব্দি বসেই থাকবো 6টা অব্দি স্যার আপনি চলে আসবেন আমি বাড়ি চলে যাবো 4টা 9 আমাকে মগের দিনটাই লোকটা শান্তি দেয় একটু। মানে রোজ 4টে ব্যাগ দিতে হয়। একদিকে ভালো ঢুকো নিজের কাজ করো বাড়ি যাও ভাই কারণ ঝামেলা দরকার নেই। अच्छा है जीता आगे जाए ए बाबा सब चले आगे तब तक हुआ अच्छा चलो अभी हम लोग दूसरा टेक्नोलॉजी यूज करके लेंगे बैकअप BGP2 वाह होशियार हो गया मेरा लड़का चल RM करके उठा देते हैं इसको RM हाँ हाँ नहीं करेंगे एक को हटाए कितना फाइल बनाएंगे अभी मेरा जनवरी के अंदर में कौन रहा फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 अभी इन तीनों को बैकअप लेंगे कंप्रेस भी करेंगे लेकिन अभी GGB यूज नहीं करेंगे क्या यूज करेंगे BGP2 कैसे करेंगे वेरी सिंपल चलो एल कर दी क्लियर कर दी स्क्रीन टाके स्टार माइनस आगे पूरा कमांड लिखे ना CBA पहले पूरा कमांड नोट करना फिर चेंजेस करना तो आसानी रहेगा समझने में ठीक है ना तो जनवरी के अंदर में हम लोग लेंगे बैकअप टू डॉट ठीक तो किसका किसका बैकअप लेंगे जनवरी के अंदर जाओ पहले देखते हैं ऐसे होता है कि नहीं फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 चेंजेस कहाँ कहाँ पे होगा इसमें चेंज होगा स्मॉल j BGP2 हो गया एक्सटेंशन आएगा इसका ये एक्सटेंशन হবে DZ2 ঠিক তো পৌঁছে গেছে না চলে গেছে কমান্ড লিখে নি আমরা ls তো এই আওয়াজটা কিসের জন্য হয়েছে बैकस्पेस सुंदर है सुनो सुविधे ठीक तो चलो बना लो ये वाला ভয়তে কিছু হচ্ছে না एक से एक्सट्रैक्ट करना है रिस्टोर करना हम लोग तो अभी बैकअप क्रिएट कर रहे हैं अच्छा क्रिएट हाँ तीनों टेक्नोलॉजी से हम लोग बैकअप क्रिएट कर रहे हैं हाँ, ये वाला BGP2 है लिख लो दिस वन इज फॉर BGP2 ये वाला BGP2 है बैकअप एंड compression along with backup with compression this time we are going to use BGP2 भाई देखो ये लो है सो বসো বসো পেন পরীক্ষার 4-5 দিন আগে করবে না ভাই সবাই সবাই পাস করেছে আর ওই সিনেমার বন্ধুটা কিসের গিয়েছে কয়টার সময় থাকতে ছিল তুমি ছাড়া দুজন ছাড়া সবাই বেরিয়েছে
किसी बोले सुनो भाई किसी बोले कॉपी दो ना हिना दीदी बताइए ना उसका कॉपी दीजिए ना कॉपी इसका मतलब है ये हिना दीदी बताइए ना उसका मतलब बताइए तो सही आप कुछ भी তো আজকে তাহলে হবে তো মক পারতাম না, একটা প্রাউডের ব্যাপার ছিল। তারপরে এইট সেমিস্টারে পুরো किसी को ले क्या है वो अरे एग्जाम में लीड बनाने में आसानी होगा अच्छा है अच्छा तो কোনটা ও মকটা ফার্স্ট করলে মডেল এই সৌরভ দা এদিকে যেটাতে পারি আগে আগে আগের মানে যে নন থেকে যে ফেলে নন টেক এই যে লেখা একটু বসো না, এটা হলো বোঝা গেছে তো? আগে যাই, সবকা হুয়া না? চলো ওই অনলাইনে বাচ্চারা সবাই লিখেছো? হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে চলো আগে চলে। আচ্ছা নেক্সট কমান্ড, এবার তাহলে এটা ডিলিট করে দিই। ডিলিট করবার জন্য কি লিখবো? আরএম তো, আরএম জানুয়ারির ভিতরে ব্যাকআপ টু টার ভিজিট টু, ঠিক তো? এবার কি দিয়ে ব্যাকআপ নেবে? এক্সজি এক্সজি এক্সজি, তাহলে টার, তারপর মাইনাস সিবিএফ। এবার একসাথে চালাবে নাকি কমান্ডটা একটু? ক্যাপিটাল জে, তারপর বলো জানুয়ারি ব্যাকআপ 3 নিয়ে নিয়ে এটাকে ব্যাকআপ 3 ডট টার ডট এক্সজেড। বাহ, এই তো শিখে গেছে। জানুয়ারি কার্লি ব্রেস দিয়ে দাও, তাহলে বারবার লিখতে হবে না। ফাইল 1 কমা ফাইল 2 কমা ফাইল 3 আছে, চেক করে নি। এলএস জানুয়ারি, এই দেখো ঠিক আছে না? চলো লিখে ফেলো। এক মিনিট দাদা ভাই বলছি। এই নোটপ্যাডটাও দিয়ে দেবে না এত খায় না, শরীর খারাপ করবে, গরম পড়েছে যা। এটা তোমার ক্লাসের জন্য, নোটপ্যাড তোমাকে দেয়া আছে, ওতে কমান্ড লেখা আছে, সমস্ত কমান্ড ওতে লিখে দিয়েছি, কোনো চিন্তা নেই। ভিডিও এসে যাচ্ছে, এত কি করবে? চলো লেখো, এটা লেখো, সাইনটা করে দিও। এসো কি হলো? ছিল নাকি? দেখো ভালো আছি। সঞ্জু তুমি কেমন আছো? ভালো নেই কেন? তোমার কি হলো বাবা? কি করে? বৃষ্টির মধ্যে শীতে পড়ে গেছে, ঠিক আছে, তারপর তো আগে প্যারালাইসিস ছিল, তো আবার এখন কোমরে চোট, আবার পায়ের গুড়লি থেকে হাঁস পড়ে গেছে। কি বললো? বললো যে ভালো করে পড়তে, এক্সামটা দিতে। ওরা আমার আগে ছিল, মোটামুটি হয় না, তো বলছে স্যার সার্ভিসের সাথে কথা বলে
তোমরা ইন্টারভিউ দিচ্ছ না? আরে আগে আগে বেরিয়ে যাও না। আমার সাথে কিন্তু গ্র্যাজুয়েশন হয়নি, রিসেন্ট তো কমপ্লিট হলো। সবার লেখা হলো? एक मिनट, हाँ जल्दी इसका साइन कर दे थोड़ा। স্যার ওই জন্য বলছি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে অনেক সুবিধা, রেশনটা হয়ে গেলে বড় কোম্পানিগুলো ঝটপট যেতে হয়ে পারে। গেছে স্যার, এখান থেকে অনলাইন, কিন্তু হাত থেকে ল্যাপটপ এখন দেবে না, কিছুদিন পরে দেবে। এক বছর পর না মানে সেমিস্টার থেকে ক্লিয়ার করে আদেশ পেয়ে যাবে এক মাসের মধ্যে ওইখানে ফোন করতে হবে নাকি? चलो এদিকে দেখো, শান্ত হও, ঘোরাও, এরকম করো না, এত কথা বলা যাবে না। अच्छा ये वाला पार्ट हो गया ना, सबका हुआ? आर्काइव समझ गया सब लोग? बैकअप ले लिए सब लोग? चलिए इसके बाद अभी बैकअप तो अच्छा है ले लिए हो, अभी क्या करना है? रिस्टोर तो सेम प्रोसेस, ठीक करोगे ना रिस्टोर। रिस्टोर करने का कोई अलग तरीका नहीं है, सेम प्रोसेस। बैठ सब जाओ। हाँ, ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया, हम लोग ने ये पूरा रिस्टोर कर लिया। अच्छा एबारे नाउ लेट्स सी SSH फर्स्ट, देन हम लोग ये वाला ये दोनों पार्ट दिखा के आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अच्छा SSH में क्या देखना है, तो आई हैव ए वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर हियर, मैं आज ही डाउनलोड करेছি, देखो ना कुछ नहीं होता, ये तुम ओपन करोगे तो तुमको नाच के दिखाएगा। हाँ देखो अभी नाचेगा, रुको। ये लो। अच्छा देखो ये डायग्राम सबको दिख रहा है? अच्छा दिस इज माय लिनक्स सर्वर, ये मेरा मिनिमल इंस्टॉलेशन वाला सर्वर है जो कि स्विच में कनेक्टेड है, एंड ये एक डेस्कटॉप सिस्टम है जो आपका कनेक्टेड है आपके साथ। ये सोचो कि आपका डेस्कटॉप है और ये डेटा सेंटर पे आपका सर्वर है, ये कॉम्प्लीटली मिनिमल इंस्टॉलेशन है, ठीक है ना? ये मिनिमल इंस्टॉलेशन जो सॉफ्टवेयर है वो ये वाला है, ठीक है? ये वाला सॉफ्टवेयर में हम लोग अगर नॉर्मली लॉगिन करते हैं ये वाला सर्वर में, तो ये मेरा इसका एक्सेस आ गया। रियल टाइम पे लिनक्स सर्वर ऐसे ही आएगा, ठीक है? গ্রাফিক্যাল গ্রাফিক্যাল থাকে না, কেউ ইনস্টল করে না, ওটা বাচ্চাদের জন্য, ওটা প্রথম প্রথম চমকে যাবি দেখলে এসব, তাই জন্য ওটা বাড়াচ্ছে, এটাই থাকে এটাই থাকবে। अच्छा पहले आप एक यूजर बना लो, ठीक है? अच्छा जिसको जिसको बात करना है 5 मिनट टाइम ले लो, हम शांत जा रहे हैं, बात कर लो फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, सब लोग मिलकर रहना है, ऐसा नहीं करते। देखो आदित्य का बात करना, आदित्य का नाम से यूजर बना दे रहे, हम नहीं कर रहे सर। तब तो ठीक है, चारों तरफ बंद कर, बात करना किसी का भी, पास WD आदित्य, ठीक है? सर कौन सा तुमको हैं? हैं तो लो, हेलो अरे बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। ইউজার তৈরি হয়ে গেছে, হ্যাঁ? এবার এই সিস্টেমটার আইপি অ্যাড্রেসটা চেক করো, কিভাবে कमांड देखो, आईपी स्पेस ए, तो ये देखो यहाँ पे आईपी उठा रहा है 192.168.192.152, দেখতে পাচ্ছ কোথাও? আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি না, এই যে এইটা 192.168.192.152, তাই তো? डायग्राम में ছবিটা ऐड করে নি, डायग्राम पे ऐड कर लेते हैं, क्या है मेरा डायग्राम, किधर है भाई? डायग्राम इधर है, राइट ना? चलो ई डॉमेट्स, ये सब
192.168.192.152 তাই তো নাকি? Yes, sir. Slash 20. अच्छा /24 भी दे देते हैं। ठीक है ना, ये आईपी आ गया। अभी मेरा जो डेस्कटॉप सिस्टम है, यहां से हम लोग चेक करेंगे इसका कनेक्टिविटी है या नहीं। तो ये रहा मेरा फिजिकल सिस्टम, इसी को डेस्कटॉप वाला सिस्टम मानते हैं और सीएमडी ओपन करते हैं। सीएमडी ओपन हो गया। नाउ चेक द कनेक्टिविटी। पिंग 192.168.192.152 मुझे एक्सेस मिल रहा है। कैसे मिला मुझे एक्सेस? प्रैक्टिकली VMware पे जब करोगे ना, तो आपका जो ये डेस्कटॉप सिस्टम, ये जो सर्वर सिस्टम रहेगा ना, इसको नेट में कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। जस्ट मेक इट नेट, जस्ट मेक इट नेट, और कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिक आईपी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अभी क्या करना है? अभी आपको यहाँ पे कोई एक SSH क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? फिजिकल सिस्टम था। यहाँ पे क्या करना है मुझे? ये मेरा SSH क्लाइंट होगा। दिस विल बी माय SSH क्लाइंट। तो फॉर SSH क्लाइंट यू कैन यूज putty, you can use super putty, कुछ भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, कुछ भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से आपको एक्सेस करके चेक करना होगा। तो हमारे पास सुपर पुट्टी अवेलेबल है। করেছে উইন্ডোজটাকে সাবওয়ে সার্ভার দেখাচ্ছে নাকি? চলো 192.168.192.152 ठीक। लॉग इन करेंगे, आदित्य, पासवर्ड रेड है। यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, अब इसको एक्सेप्ट करो। पासवर्ड मांग रहा है, रेड हैट दे दो। স্যার মিনিমাল ইনস্টলেশন থাকলে সুপার পুট্টি দিয়ে ফন্ট গুলোকে চেঞ্জ করতে হবে। একদম তাই। চেঞ্জ থেকে 14 করে দিচ্ছি। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अभी आप क्या करो, इसको यूज करके आप ACU स्पेस माइनस करके रूट में चले जाओ। ये आप आ गए रूट। क्लियर? तो आपके पास अभी दो सिस्टम अवेलेबल है, एक ये वाला और एक जो हम लोग का ग्राफिकल है, ये वाला है ना। तो ग्राफिकल वाला सिस्टम पे भी सेम कमांड चला के देख लो आईपी एड्रेस क्या है। 192.168.192.149। लेट्स चेक पिंग 192.168.192.149। यू आर गेटिंग द पिंग, नो प्रॉब्लम। अच्छा, এবার आई वांट कि भाई ये जो मेरा सिस्टम है, इसको मैं रूट से लॉग आउट कर दिया। अभी मैं ये जो आदित्य है, आदित्य का सिस्टम पे मैं कुछ सोचो, ये मेरा एक स्टोरेज सर्वर है। ठीक है ना, ये वाला मेरा फाइल सर्वर है। इसमें मेरा बैकअप सारा स्टोर होता है। ओरिजिनल बैकअप आपका माने फाइल कहाँ पे है? ये ग्राफिकल वाला सिस्टम पे आपका फाइल्स है, और आप चाहते हो ये मिनिमल वाला सिस्टम पे इसको ट्रांसफर करोगे। तो ये ट्रांसफर करने के लिए यू कैन यूज 2 प्रोटोकॉल्स। इधर यू कैन यूज SCP। SCP का फुल फॉर्म होता है सिक्योर कॉपी। ठीक है ना, SCP का फुल फॉर्म होता है सिक्योर कॉपी। इट इज ए SSH बेस्ड सर्विस। माने SSH एनेबल करने से नॉट ओनली रिमोट एक्सेस होता है, बट ऑल्सो यू कैन कॉपी फाइल फोल्डर्स एज वेल। आप फाइल फोल्डर भी कॉपी कर सकते हो। SSH is not only a remote access protocol, but also it is capable of copying files from one system to another system using network connectivity। ठीक है ना, तो पहले हम लोग यूज करते हैं SCP को। SCP करने का कमांड क्या है? SCP स्पेस लोकल डायरेक्टरी, देन स्पेस यूजर नेम ऑफ द रिमोट सर्वर @ उसका IP एड्रेस कोलन उसका डायरेक्टरी। मैं यूज कर देखाচ্ছি। तो ये जो मेरा रिमोट सर्वर है, इसमें हम लोग पहले एक फोल्डर बना लेते हैं।
mkdir বললাম ধরো ডেস্টিনেশন, ठीक है। मैंने फोल्डर बना लिया mkdir स्पेस डेस्टिनेशन, और जो मेरा ये वाला है ग्राफिकल वाला, इसमें हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं mkdir सोर्स, ठीक ना। सोर्स के अंदर में हम एक 3 फाइल बनाते हैं, तो टच सोर्स के अंदर में फाइल, अच्छा ऐसे करते हैं टेक्स्ट, हो गया ls सोर्स, ऐसे ना बैकअप ले लो। बैकअप लेना है कैसे, बैकअप लेके कंप्रेस करके बैकअप लेंगे अभी, ठीक है ना। स्टार माइनस ধরো বললাম xg দিয়েই করছি, z c v f सोर्स के अंदर में हम लोग रखते हैं, बोलो क्या रखेंगे, टेक्स्ट तो की लिखो, क्या बोलो, अच्छा टेक्स्ट बैकअप डॉट xg, किसका किसका बैकअप लेंगे, सोर्सेस, सोर्स के अंदर में किसका बैकअप लेंगे, टेक्स्ट कर्ली ब्रेस 1 डॉट डॉट, चेक करेंगे ls टेक्स्ट बैकअप डॉट 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 एग्जिट। अभी ये वाला जो रेड वाला फाइल है ना, मुझे इसको ट्रांसफर करना है डेस्टिनेशन फोल्डर में, राइट ना। कैसे करेंगे, कमांड क्या होगा, कमांड होगा scp, इसका लोकेशन क्या है, होम के अंदर में rbs, rbs के अंदर में क्या है, सोर्स के अंदर में क्या है, टेक्स्ट बैकअप ना, टेक्स्ट बैकअप डॉट डॉट, कहां पे लेके जाएंगे, दूसरा सिस्टम पे, उसका यूजर नेम क्या है, आदित्य @ उसका आईपी 192.168.192 डॉट कितना, देख लेते हैं एक बार जाके फिर से, कोई बात नहीं, 192.168.192.152, 152, ठीक। इसमें कहां पे कोलन, कोलन कहां पे, वो सिस्टम ढुके गए, होम के अंदर फुल स्क्रीन कर दी, तो देखते सुविधा है, होम के अंदर आदित्य के अंदर डेस्टिनेशन, কি বলছে, আর ইউ শিওর ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ, एकदम, उसका पासवर्ड मांग रहा है अभी, क्या है पासवर्ड, रेड हैट, ঠিক আছে 100% বলে দেখাচ্ছে, ঠিক তো, जाके चेक करें, चलो ls देखो मैंने कोई फोल्डर शेयर नहीं किया, मैंने कुछ फाइल फोल्डर एक्सेस नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट दोनों में कनेक्टिविटी है, तो आई कैन ट्रांसफर फाइल्स, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिनक्स। यहाँ पे फोल्डर शेयर करो, शेयरिंग में जाओ, एडवांस शेयरिंग जस्ट एनेबल नेसेसरी सर्विसेज, सर्विस भी बाय डिफॉल्ट एनेबल है, चलेगा ना, चलो दौड़ेगा ना স্যার। अच्छा हाँ सर, বলছিলাম যে আগেরটা যে শুধু আপনি mkdir এর যে ফোল্ডারটা বানালেন, ওটার মানে ফুল অ্যাবসলিউট পাথটা কেন দিচ্ছেন, মানে যদি তোমার ভুল না হয়, তুমি কোথায় আছো দরকার নেই জেনে, আমি পুরো পাথ দিয়ে দিলাম, আচ্ছা তোমার যখন প্র্যাকটিক্যাল করবে সুবিধা হবে, তাহলে এবার লিখে নাও, আমি তো করে দেবো, তো আমরা একটা কপি করে নিলাম, আমরা এইখানে যাব আমাদের ছবিতে, এইটা ছবি, এইটা আমাদের লিনাক্স সার্ভার, এর মধ্যে কি আছে, আমরা ফার্স্টে কমান্ড সাইডে পেস্ট করে নিই, থাক এখানে পেস্ট করা, কাজ করছি পরে এটার উপর। अच्छा मेरे पास इधर पे क्या है, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है ना। अच्छा तो इसका भी आईपी इधर पे लिख लेते हैं,
এটা কোন মেশিনটা? এটা হচ্ছে আমার গ্রাফিক্যালটা 192.168.192.149 ठीक है जी था। ये मेरा इसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे मेरा बैकअप है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा क्या है, बैकअप है, ठीक है ना। बैकअप के लिए हम लोग ले लेते हैं है ना, इसके अंदर क्या है मेरा, ये मेरा बैकअप है। इसके अंदर में क्या रखोगे, वही मेरा फाइल जो है, टेक्स्ट क्या था इसके अंदर ना, इसके अंदर मेरा फाइल था टेक्स्ट बैकअप है ना, टेक्स्ट बैकअप डॉट tar डॉट xg, ये था इसके अंदर में, आया ना, ठीक। तो इसको मुझे कहाँ भेजना है, इसमें, हाँ वाह वेरी गुड, ऐसा है। तो इसमें आ गया, अभी क्या करना है, छोटो कलर दे रहा है, ठीक है ना। अभी इसको कहाँ लेके जाना है, इसको लेके जाना है सर्वर में। तो सर्वर में एक डायरेक्टरी चाहिए ना जहां पे रखोगे, है कि नहीं, यस और नो, हेलो एवरीबॉडी, यस सर। यस सर, তাহলে বলতে হবে তো। এটা যে সার্ভার আছে এরকম, এখানে রাখবো, এর নাম কি, এর नाम की, इसका नाम क्या है भाई, डेस्टिनेशन। टेक्स्ट ऐड कर दो यहाँ पे, समझ के पढ़ो यार, आज के दिन में थोड़ी वैसे पढ़ना है। डेस्टिनेशन है ना, इसका नाम है डेस्टिनेशन, ठीक है ना। इस डेस्टिनेशन को क्या करना है, इस डेस्टिनेशन में आपको भेजना है फाइल को, है ना। तो क्या कमांड लिखोगे, ये वाला, ये कमांड इधर पे लिख देना है ना। लिख ले कमांड, ठीक है ना। বুঝতে পেরেছো তো, কোনো অসুবিধা নেই তো, বানালো বানালো, ঠিক আছে, ঠিক আছে তো, তো কাজটা খুঁজে বেড়াই দেখে যেতে কখনই করতে পারা যায়। এগুলো দিয়ে কি লিঙ্কডইনে দেখা যায়, প্রোফাইলে দিকে ডিজাইন করছে সিসি পাইপলাইন, সব এই সব দিয়ে, হ্যাঁ সব আছে, চার্ট উইজেট টেমপ্লেট সিম্বল, যা তুমি এটা গোটা এডব্লিউএস এখানে ইয়ে আছে, স্টোর আছে। ছবিটা আঁকুক তো তখন বাচ্চারা, দেখো এডব্লিউএস এর যদি সব দেখতে চাও না, মানে ফন্ট থেকে না তুমি প্রচুর কিছু নামাতে পারবে। সব আছে দেখছো, ওয়ান্ডার শেয়ার ই ড্রম্যাক্স। এটা আরেকটা জিনিস এভাবে করে দেখতে পারো তোমরা, আর তোমরা আরেকটা ভালো কাজ, আমি যারা ক্লাউড করেছো তাদের বলছি, তোরা ক্লাউড করেছিস তো, S3 বাকেট বানিয়েছো, ফার্স্টে S3 বাকেট বানাবে একটা AWS প্রোফাইল, ঠিক আছে। এবার S3 বাকেটটা তোমার স্টোরেজ হিসেবে ইউজ করবে, ঠিক। তাহলে S3 বাকেটের একটা অ্যাড্রেস থাকবে, আইপি অ্যাড্রেসটা, ওই অ্যাড্রেসটার মধ্যে আপলোড করবে, দেখবে হয় কিনা। মানে তোমার যে S3 বাকেটটা থাকবে একটা আইপি থাকবে, ওই বাকেটের আইপিটা এই ডেস্টিনেশনের আইপিতে দেবে, আর ওর অ্যাক্সেসের যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দেবে। রিয়েল টাইম সিস্টেম থেকে ক্লাউডে আপলোড করে দেখবে AWS ক্লাউডে, देखो ना करे जरा जरा क्लाउड जानो, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, जब सीख लोगे तब करके देखना, ठीक है। पीछे देखार কোনো ব্যাপার নেই, করো। হলো, এটা হলো আমাদের কোন সার্ভিস, ये कौन सा हुआ, SCP। सेम কাজ আমরা SFTP দিয়েও করতে পারি। SFTP का अपना कंसोल आता है, दिखा रहे, पहले ये बना लो,
এটা ছবি তুলে গ্রুপে দিলাম স্যার আমার কাছে যে ওয়ার্কিং ফাংশন বক্সটা সেটা হবে, হবে। 9.4 একটা মিনিমাল করে নেবো। দুটো মিনিমাল ইনস্টল করে নাও, দুবার ভর্তি করে দুটো পাশাপাশি টেনে নেবে, জায়গাও কম লাগবে, নেটওয়ার্কও কম লাগবে। বাবা দুটো তোদের দিস না বাবা, এই ভুল করিও না। আমরা দেবে সবাই আগে তোকে, তারপর আমাকে, আমাকে সবাইকে বলবে ডেকে দেবে। সুপার ফুডটা নেই এ ভুল না, ইনস্টল করে নাও, কি আছে 2-4 MB সফটওয়্যার একটা নিয়ে আমার ক্লাসে বাকেট বানিয়ে এটা করে দেখো দেখি পারো কিনা। তোমাদের আগের ব্যাচে একটা স্টুডেন্ট ছিল রনিত বলে, দেখবে তোমাদের ব্যাচে মাঝে মাঝে এসে বসে না ফ্রেঞ্চ কার্ড দাঁড়িয়ে দেওয়া করে, ও বেটা প্রত্যেকটা প্র্যাকটিক্যাল ওকে আমি এনএসএ দেখাবো, ও ওটাকে অ্যাজিট করবে, এডব্লিউএস এ করবে। এক্সিলেন্ট ছেলে একটা, ও পড়িয়ে নিলে মজা এসে গেছে, প্রশ্নই আলাদা নিয়ে আসে, এরা কি করে করবে, এরকম ছেলে থাকলে ভালো। দেওয়ানটা তো ভম্বল হয়ে যাচ্ছে দেওয়ানটা ভম্বল হয়ে গেছে। দেখা হলো বাবা, যাবো এডব্লিউএস এর মধ্যে একটা এসটি বাকেট বানাবে, বাকেটের আইপি অ্যাড্রেসটা ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা দিয়ে ওটাকে অ্যাজ এ ডেস্টিনেশন ব্যবহার করে আমায় দেখাবে। মানে তোমার আপলোডটা এসটি বাকেটে হবে, কোনটা ডেটা আপলোড হবে, এই একটা ব্যাকআপ ফাইল আপলোড হবে, তবে জমবে ব্যাপারটা। লিনাক্স সিস্টেম নেটওয়ার্কে অনলাইন রাখবে, মানে ইন্টারনেট চলা চাই, আর একটা এসটি বাকেট এডব্লিউএস এ বানিয়ে নেবে, করে একটা ব্যাকআপ নিয়ে বাকেটে আপলোড করবে, আমাকে বাকেটের কন্টেন্ট দেখাবে যে তোমার এই ব্যাকআপটা আপলোড হয়েছে কিনা। এভাবেই তো হবে, ক্লাউড স্টোরেজটা তো কোম্পানিতে এভাবেই ইউজ করতে হবে। তুমি কি ধরি ওখানে তোমার একটা ছবি আছে ডেস্কটপে আপলোড করে দেখবে, এরকম হয় না, সার্ভার থেকে ডাইরেক্ট আপলোড করতে হবে। হ্যাঁ, ওটা জাস্ট তোমাদের দেখানো যে তোমরা এটা এভাবে হয়, বাট প্র্যাকটিক্যালি এভাবে হয়। স্যার বলছিলাম স্যার লিনাক্সে ধরুন কোন একটা ফাইল আছে, ওটাকে আমি ট্রান্সফার করতে পারবো উইন্ডোজে? কি ফাইল? মানে এরকম একটা যেরকম জিজেড এর একটা ডিপেন্ড করছে কি ফাইল, সেই যে ফাইলটা যদি যে টেকনোলজি দিয়ে লিনাক্সে বানানো হয়েছে সেই টেকনোলজিটা যদি উইন্ডোজে সাপোর্ট করে তো খুলবে, না করলে খুলবে না। আচ্ছা এক্সটেনশন তো আবার এক্সটেনশনের কোনো ঝঞ্ঝাটি নেই, লিনাক্সে এক্সটেনশন হয় না, হয় না স্যার সব টেক্সট ফাইল। স্যার একটা লিনাক্সে একটা ধরুন স্যার একটা ভিডিও ফাইল আছে, ওটাকে আমি উইন্ডোজে ট্রান্সফার করতে পারবো এই প্রসিডিউর? একদম, কেন না, একদম কমন ফাইল সিস্টেম আছে তো বিপ্যাড, विंडोज से FAT32 फाइल सिस्टम तुम रखोगे ना, तो FAT32 विंडोज का जो फाइल सिस्टम है कॉम्प्लीटली चलेगा लिनक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जब आपका ड्राइव NTFS में फॉर्मेटेड, तो NTFS फाइल सिस्टम लिनक्स से चले और ext4 আছে, বাট ভিপ্যাট কমন, মানে ফ্যাট উইন্ডোজেও চলে, ফ্যাট লিনাক্সেও চলে, দুটোতেই চলে। এটা বোঝা গেছে? আগে যাবো, চলো এবার এসএফটিপিটা দেখিয়ে দিই। এটা হয়ে গেছে তো, অনেক টাইম আছে, অনুপম ঘড়ি দেখার কিছু নেই। তাহলে আমরা এসটিপিটা শিখে গেলাম। अच्छा এবার আসছি আমরা एसएफटीपी, ठीक। अच्छा एसएफटीपी में कैसे काम करना है, मैं এখানে एसटीपी ব্যবহার দেখিয়ে দিয়েছি। अच्छा अभी चलो हम लोग हमारा ये वाला जो सिस्टम है ग्राफिकल वाला, इसमें हम लोग कुछ फाइल रखेंगे और इस मिनिमल इंस्टॉलेशन जो मेरा है हम लोग इसमें अपलोड करेंगे, ठीक है जी। बट नाउ वी आर गोइंग टू डू इट यूजिंग एसएफटीपी, माने एफटीपी सिक्योर, बस सिक्योर एफटीपी यूज करके ये वाला काम करेंगे। एफटीपी इज नॉट ए सिक्योर प्रोटोकॉल, ख्याल रखबे, एफटीपी इज नॉट ए सिक्योर प्रोटोकॉल, इट क्लियर टेक्स्ट में कम्युनिकेशन करता है। एफटीपी जो प्रोटोकॉल है इट कम्युनिकेट्स इन क्लियर टेक्स्ट,
सो इंटरनेट में FTP प्रोटोकॉल आज के दिन में यूज नहीं होता। ओल्ड कोई वीडियो अगर देखते हो तो पहले ब्राउजर में भी FTP होता था, जहां पे हम लोग लिखते हैं https://IP एड्रेस, ऐसे ही FTP भी एक्सेस कर सकते थे। हम लोग लिखते थे FTP:// करके FTP सर्वर खुलता था। बट एज FTP इज नॉट हैविंग एनी सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट, सो करेंटली जितने सारे अपडेटेड ब्राउजर्स है FTP सपोर्ट नहीं करता। आपके पास कमांड लाइन छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं है। विंडोज में भी कमांड लाइन से होगा, लिनक्स तो कमांड लाइन है ही। तो कैसे हम लोग FTP को सिक्योर बना सकते हैं? FTP को सिक्योर बनाने के लिए यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ SSL सर्विस। तो SSL अगर FTP के साथ अटैच हो जाता है तो क्या बन जाता है? इट बिकम्स सिक्योर FTP और SFTP। ठीक, देखो এবার SFTP কি করে ব্যবহার করতে হয়। SFTP यूज करने के लिए आपको दो सिस्टम चाहिए होगा। चलो हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं mkdir, কি বলবো বলো এটাকে? ये तो मेरा, तुम कहां से छाप लिया रे? mkdir मैंगो, इस साल हम इस डोमेन का नाम लाए थे। गया CD मैंगो, चलो टच, अच्छा लैंगड़ा, হিমসাগর, হিমসাগর হয়ে যাচ্ছে হিমসাগর, আর কি হয়? আর কি বলো? এই গোলাপ খাস। গোলাপ খাস, यस गोलाब खास, ठीक है बन गया। अभी बैकअप ले लेते हैं, स्टार -JCVF BG2। तो इसी के अंदर ले रहे हैं तो खाली नाम लिखना सही होगा, arm.tar.bz2। ठीक तो कार बैकअप नेबो, ল্যাংড়া, হিমসাগর, গোলাপ খাস আছে, ls arm.tar.bz2 এসছে। ব্যাকআপ নেব, কিভাবে নেব? কমান্ড হচ্ছে এখানে লেখা আছে, দেখো কমান্ডটা ভালো করে, এই যে SFTP स्पेस यूजर नेम स्पेस रिमोट सर्वर IP। तो हम लोग का लिखेंगे SFTP यूजर नेम आदित्य @ IP एड्रेस क्या था उसका 192.168.192.152 रिमोट सर्वर IP। आदित्य का पासवर्ड रेड। SFTP कंसोल आया। अभी क्या लिखना है आपको? अपलोड करना है, यू राइट पुट, কি কমান্ড লিখবো? পুট। পুট কমান্ড লিখবো তো। এবার দেখো আমি লিখছি খালি গোলাপ খাসটা পাঠাতে চাইছি, গোলাপ খাস, এন্টার, গোলাপ খাস আপলোড হয়ে গেল। ঠিক আছে, গিয়ে দেখি, जाके देखे उधर, ये देखो कहां पे होगा, वो होम डायरेक्टरी में आएगा बाय डिफॉल्ट। चलो ls/home/ आदित्य, ये देखो गोलाप खास एसছে, ऐसा ना, ठीक है ना। बट नॉर्मली हम लोग सर्वर से क्लाइंट में तो नहीं भेजते हैं, हम लोग क्लाइंट में बैठ के सर्वर से डाउनलोड करते हैं। ये सब ना ध्यान से सोचो, आप सर्वर में बैठ के क्लाइंट को नहीं भेजते हो, आप क्लाइंट में बैठ के सर्वर से डाउनलोड करते हो। ये सब ना, तो यहाँ पे आपको SFTP करना पड़ेगा। कमेंट किया बे SFTP की जी চলো SFTP ইউজার নেম কেন হবে? ওখানে ইউজার নেম কি ছিল? RBS @192.168.192.149। हाँ बोल दो, पासवर्ड दे दो, आगे SFTP कंसोल। अभी आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। क्या कमांड लिखोगे? पुट। क्यों पुट? तो अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए पुट का ऑपोजिट गेट। क्या अपलोड, क्या माने क्या रिसीव करना है? arm.tar.bz2 और एंटर। কি বলছে? ফাইল পাচ্ছি না তো থাকা তো উচিত।
देखिए गेट स्लैश होम স্ল্যাশ আরবিএস স্ল্যাশ কোথায় ছিল ওটা ম্যাঙ্গো নাকি ম্যাঙ্গোর ভিতরে আর্ম ডট টার ডট बीजेड टू ऐसे करते हैं अच्छे এবার एसएफटीपी से निकलना कैसे है बोलो बाय बाय ना कमांड इज बाय एलएस ये देखो आर्म डॉट टार डॉट बीजेड टू এসছে চলবে ये रहा आपका एसएफटीपी কনফিডেন্স বাড়ছে এবার আস্তে আস্তে এবার দেখো নেটওয়ার্কিং ইউজ করে একটু তোমাদের দেখালাম ঠিক আছে तो ऐसे इसको करना है कर लोगे सब लोग यहाँ पे कमांड लिखा আছে পারো তো তাহলে আমরা ये ऐसे कर लिया हम लोग क्या क्या यूज किया आज हम लोग एससीपी यूज किए एसएफटीपी यूज किए टार यूज करके कंप्रेस किए करेक्ट लास्ट फॉर टुडे ये वाला हो गया এবার দেখো enabling চলো লাস্ট জিনিস আজকে দেখাবো আমরা তাহলে এই যেটা ভেবে এসেছিলাম কমপ্লিট enabling root access to a system using SSH अब बाय डिफॉल्ट तो रूट का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा बाय डिफॉल्ट आपको रूट का एक्सेस कोई भी सिस्टम में नहीं मिलेगा आपको पहले नॉर्मल यूजर के थ्रू कनेक्ट करना होगा देन यू हैव टू मूव टू root using the command su space minus ঠিক আছে but if you want to access a linux based system directly through root by default it is not possible by default ये possible है क्या answer is no by default আসতে পারা যাবে না কেন পারা যাবে না প্রথমেই রুট দিয়ে আমি প্রথমেই রুট লিখতে চাইছি মানে what I mean to say is that धरो ये वाला विंडो मेरा नहीं आई एम जस्ट क्लोजिंग इट डायरेक्टली मैंने क्लोज कर दिया मैं क्या चाहता हूं मैं ऐसे सुपर पुट्टी ओपन करूंगा मैं ऐसे सुपर पुट्टी ओपन करूंगा यहाँ पे आईपी लिखूंगा 192.168.192.152 यूजर नेम की जगह पे मैं लिखना चाहता हूं रूट पासवर्ड भी मुझे पता है কি বলছে চলো একটু বড় করে দেখাই কি বলছে ध्यान से देखो क्या बोल रहा है पाला कैसे छूटे पाला क्या बोल रहा भागो जैसे एकदम आना नहीं ऐसे तुमको कौन पता यार रूट का यूजर नेम खेलो अबे কথা বলছিল ওরা ওরা কোনায় বসে কি যে করছে ভগবান জানে এসো अच्छा enabling root access হলো এবার দেখো এটা কিভাবে হবে तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा पहले ये वाले में जाना पड़ेगा অন্ধকারে দেখাই একটু নাকি না চলো গ্রাফিক্যালটা দেখিয়ে দিই তাহলে অন্ধকারেই করতে হবে এইটুকু কাজই তোমাকে করতে হবে অন্ধকারে এখানেই দেখো তাহলে আমরা এখানে पहले यहाँ पे तो रूट एक्सेस है डायरेक्ट रूट एक्सेस आप कर सकते हो हाँ या ना डायरेक्ट तो पूछ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कोई मना भी नहीं कर रहा है बट इफ यू वांट टू एक्सेस रिमोटली नॉट पॉसिबल तो रिमोट एक्सेस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज कर रहे हैं SSH का एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है ठीक है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करना है ओपन करके उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा सा चेंजेस करना है ठीक है तो कहां है कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये एक एडिटर है VI हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही हम लोग VI पढ़ेंगे तो VI करके ओपन करना /etc/SSH then SSHD underscore config ये वाला फाइल को ओपन करना है हमें लिखिए दीजिए कोनो चिंता नहीं शांत हो खुल ले एक बड़ा सा फाइल खुल गया यहाँ पे एक लाइन आपको मिलेगा जहाँ पे परमिट है मैडम বলছি যে আপনার কাছে কোনো গ্র্যাড ক্যান্ডিডেট হবে গুয়াহাটি যাওয়ার মতো
গুয়াহাটি যাওয়ার জন্য পয়সা হাতে হাতে 17 পাবে। ফুডিং লজ দেবে না? না ঠিক আছে। কোন কোম্পানি? ওয়েস্টকট, ভালো ছেলে লাগবে। আচ্ছা, তাহলে মনতোষ হালদার, মনতোষ হালদার ভালো ছেলে, মনতোষকে পাঠাতে পারো? আর সব দুটো ভালো ছেলে আছে, ওরা তো এখন যাবে না বলে দিয়েছে, ওরা কমপ্লিট। সাগর আর অমিত, যদি জানি না, যদি হয় জানি কি করবে আমি জানি না। ওরা বলছে সার্ভারটা হয়ে গেলে যাবো, সেটা দাও ভাই ওদেরকে, সার্ভারটা হয়ে গেলেই যাবে। হ্যাঁ ভাবেন বাড়ি যাবে না, ও শেষ বেলায় বলবে না বাড়িতে বারণ করছে, এসে নাটক করবে, যাবে না। আচ্ছা, ওই ওই ছেলেটাকেই পাঠাও, মনতোষ। একটা দিলে তো হবে না, 2-4টা যদি পাওয়া যেত। অ্যাকচুয়ালি আর মানে কোয়েস্কর ক্লিয়ার করার মতন ওই ব্যাচটাতে 4-5 জন আছে, 6-7টা মেয়ে আছে, ওরা খুব ভালো। মেয়ে তো দিবে। নেবে না? কুমারদ্বীপের হয়ে গেছে তোমার কাছে অলমোস্ট, অমিতা সাগর এখন যেতে চাইছে না, আর বাকি যা আছে এরকম নর্মাল দেখো যদি বল। আচ্ছা, এবার দেখো এই যে একটা লাইন আছে, দেখো পারমিট রুট লগ इन বলে আছে না? देखो এখানে प्रोहिबिट पासवर्ड लिखा है, थोड़ा अपना स्क्रीन में थोड़ा सा देखो, ये देखने में थोड़ा दिक्कत होगा, अपना स्क्रीन पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे परमिट रूट लॉगिन में प्रोहिबिट पासवर्ड लिखा हुआ है, मतलब आप रूट के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? आपको प्रेस करना है आई। क्या प्रेस करना है? यू प्रेस आई। देखो नीचे एक इंसर्ट आया, मतलब इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, पहले का जो ये हैश है इसको हटा देना है। आप लोग ने सब लोग पाइथन किया है, हैश मतलब कमेंटेड, ये लाइन काम नहीं कर रहा है, काम करवाना होगा, तो क्या करो, हैश को हटा दो। जैसे ही हटा देते हो ये लाइन बन जाता है एक्टिव। अभी क्या है, प्रोहिबिट पासवर्ड लिखा है, तो अब इसको पोंछ दो, माने क्लियर कर दो, इसको क्लियर বুঝছো? কি লিখবে? ছোট হাতে লিখবে, কি লিখবে? यस। সেভ করো, এসকেপ কোলন WQ এক্সক্লেমেশন করে দিচ্ছি, সব লিখে দেবো স্যার, চিন্তা নেই, আপনি একটু দেখুন আগে শান্ত হয়ে গেল, হয়ে গেছে। এবার SSH সার্ভিসটাকে রিস্টার্ট দাও। কিভাবে দেবে? কমান্ড systemctl রিস্টার্ট SSHD। সার্ভিসটা রিস্টার্ট হয়েছে? এনেবল করো systemctl enable SSHD। সার্ভিসটা এনেবল হয়ে গেছে, একবার চেক করে নাও, systemctl স্ট্যাটাস SSHD एक्टिव দেখাচ্ছে, দেখে নাও, इट इज एक्टिव नाउ, एक्सेस करके देखो, ये रहा मेरा सुपर पुट्टी। अभी इसको एक बार फिर से हम लोग पासवर्ड में जाके एंटर प्रेस करें, रूट पासवर्ड चाहिए, ये देखो रूट एक्सेस हो लो, ये सब नो, रूट एक्सेस हो गया। अभी आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, बट नॉट रिकमेंडेड। ग्लोबल সার্টিফিকেশন এক্সামের সেকেন্ড পার্টে এই প্র্যাকটিক্যালটা আসবেই, ফার্স্ট প্র্যাকটিক্যাল ইন দ্য সেকেন্ড পার্ট গ্লোবাল সার্টিফিকেশন এক্সামে এই প্র্যাকটিক্যালটা করতেই হবে, এছাড়া তুমি 2 নম্বর সার্ভারটার অ্যাক্সেস পাবে না, ধ্যান রাখো। if you are applying for global certification exam, then 2 पार्ट में आपको आएगा, 2 वर्चुअल मशीन रहेगा। पहला वर्चुअल मशीन में SA1 का प्रैक्टिकल होता है, बैकअप नाओ, IP दाओ, रिपोजिटरी सेटअप करो, बेसिक प्रैक्टिकल। बट जो मेन स्कोरिंग प्रैक्टिकल्स है दैट इज डन इन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फर्स्ट प्रैक्टिकल रूट का पासवर्ड निकालो, 2 प्रैक्टिकल, एक एनेबल रूट एक्सेस, सेकंड ब्रेक रूट पासवर्ड। এই দুটো প্র্যাকটিক্যাল যদি তোমার আটকে যায় তাহলে ওইখানেই মোটামুটি 112 120 নাম্বার মতন মারবে, একদম সিম্পল, একদম ফেল করে যাবে ওইখানে থেকে। আর এলবিএম করতে হবে না, কোটা করতে হবে না, তো দেখবে খালি কমেন্টটা চোখ দিয়ে পটপট করে জল পড়বে। तो बार-बार ভালো করে এই পার্টটা প্র্যাকটিস করবে, रूट एक्सेसটা। रेल 8 में अगर कर रहे हो you do not need to do this, but एग्जाम रेल 8 এ হবে না, एग्जाम গ্লোবাল रेल 9 এ হবে। रेल 9 এ रूट एक्सेस বন্ধ, अब তোমাকে এইভাবে অন করে নিতে হবে।
रेल 8 में रूट एक्सेस इज एनेबल्ड, आपको ये सब करना ही नहीं है, आराम से रूट एक्सेस मिलता है इस सेक्शन में, बट रेल 9 में नॉट पॉसिबल, इसलिए ये प्रैक्टिकल रेल 9 में दिया है। पहले हम लोग ये नहीं दिखाते थे, नॉर्मल एक्सेस तो था ही, बट ये ऐसे करना है। बात रहा कैसे करेंगे, अभी हमको लिखना पड़ेगा, तो तुम लिखे लिखी, तुम रास्ता से लिखते देखो। फर्स्ट एक्सेस द सिस्टम डायरेक्टली, पहले आप सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस कर लो। डायरेक्टली एक्सेस कर लो माने जहां पे इंस्टॉल किए हो वहां पे एक्सेस करो कमांड लाइन पे। देन ओपन SSH कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ओपन SSH कॉन्फ़िगरेशन ফাইল। কমান্ড কি হবে, কমান্ড লিখবে এরকম ভাবে, রুট দিয়ে অ্যাক্সেস করবে। হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে একটা ডাইরেক্টলি এন্ড লগইন উইথ রুট, রুট দিয়ে অ্যাক্সেস না করলে হবে না। vi/etc/sshd_config এই কমান্ডটা, এই ফাইলটা খুলবে, ঠিক আছে। নেক্সট প্রেস I or press insert key হলো। Number 4, go to the line which is starting with permit root login, এই লাইনটা গেলে স্টেপ নাম্বার 5 কি করবে, স্টেপ 5 is remove hash from the starting, remove hash from the starting। Next, erase prohibit password and place yes and write yes করে দিন, আরে গন্ডগোল হবে, write yes। save and exit कैसे करोगे, 7 एग्जिट करने के लिए क्या लिखते हो, अच्छा प्रेस, আর এখন আসতে হবে কপি হাউস নাকি দুপুরে বসবে, দাঁড়াও তাহলে, প্রেস এসকেপ দেন :WQ এক্সক্লামেশন হলো, দেন এন্টার। এটা পড়ে আমাকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাবে। বাবা কোথায় ছিল তখন, ইন্টারভিউ হলো? হ্যাঁ মিটিং কার সাথে, বাহ, তাহলে ওখানে গিয়ে বসেছি আমি। 7 এক্সিট হলো, এবার রিস্টার্ট দা SSH सर्विस। ठीक কিভাবে করবে, SSH सर्विस रिस्टार्ट करने के लिए systemctl restart SSHD। next enable the SSH service, এটা কি করে করবে, systemctl enable SSHD। number 10, check the status of SSH service, check the status of SSH service কিভাবে করবে, systemctl status SSHD হয়ে গেল। now go to the remote access client, in our case putty or super putty যেটাই ইউজ করবে তুমি, সুপার পুট্টি আমরা ইউজ করি তো, তাহলে আমরা ওটাই লিখি সুপার পুট্টি and try to access directly with root, access will be granted। চল এই হচ্ছে স্টেপ, কি করে তুমি রুট SSH এনেবল করতে পারবে। আসুন ম্যাডাম।
লেখো 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 কি হয়েছে রোয়ান্ডা পড়ে গেছে শুনলাম যা যা না এইটা না হলে পরের গুলো আর হবে না বুঝলাম আপনি কি সিসিএন এর সুইচ করতে চলে গেছেন পরে কোনো তোমাকে আমার কলিগ ভাই খাতা বার করো ভিডিও আছে বার করে পড়ো অনেক ভালো তো হবে কেউ তো একটা ভালো ছেলে কাছে থাকবেই যারা ভিডিও হবে একটা ভালো ছেলে এরকম প্রত্যেক বাড়ি থাকবে লিস্ট একটা থাকেই থাকছে তোমরা এত ভালো খবর শুনেছিস আমাদের দেখো ভালো কাজে হবে আরেকটা কাজ হবে কিন্তু দেখো অনেক তুমি সাগরে একটা পিং দাও দেখো আজকে যাওয়া হয়ে গেছে আরো লোকজন আছে যারা এই তো তোমাদের মেন রুট এসে টিভি সাগর বলছি আপনাদের তোমাদের রুট এসএফ টিভি সার্ভার আছে এখানে অনেকগুলো আছে এইগুলো কিছু করছে না, এগুলো ঘুমাচ্ছে। 8 হয়েছে, 8 10 থেকে 8 হয়েছে, আমারও 3টে চ্যাপ্টার হয়ে গেছে আর 3টে 8 থেকে 5। ঠিক আছে এটা কি চটি? টক্স জুতো ভিজে গেছে স্যার এই বলছি সুইচে ব্যথা আছে সবেতেই ব্যথা আছে। কিছু বেটা জিজ্ঞেস করো না যদি ব্যথা না থাকে। হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক, আউটলুক, MS 365, পাইথন, উইন্ডোজ 10। কনসেন্ট্রেশনটাই তুমি বারবার প্রপোজ বলো উইন্ডোজ 11 ব্র্যান্ড নিউ ফিচার্স। উইন্ডোজ 11 বলো কাছে ছিল ছিল বলেছিল উইন্ডোজ 11 কেন ব্যথা? চলছে না ব্যথা স্যার নোটস নোটস এই যেটা স্টিকি নোট চাইনি স্টিকি নোট উইন্ডোজ 10 ছিল না? ইনস্টাই ছিল স্টিকি নোট 20টার ফিচার 7 এর না বলো ডট মাইক্রোসফট ওএবি ডিফল্ট লোকেশন। কিসে ডট ওএবি কেন ব্যথা? আমার ব্যথা বেড়ে যাবে স্যার বলো why OU is different from group। সেই ওইতে প্রথমটা পড়লে আমি চাকরি আমরা করবো সব ইউজার গুলোকে দিই যেটা ওইতে আমরা পুরো কন্টেনারের মধ্যে ইউজার গুলোকে অ্যাড করে ওটার মধ্যে স্যার ডাইরেক্টলি ফিচারটা দিয়ে ওটা অ্যাজ আ হোল ওই ইয়েটা গ্রুপ সেল তো কাজ গ্রুপও করে Sir, ইউজার group কালেকশন করে স্যার গ্রুপ পলিসিতে আমরা আলাদা আলাদা করে ইউজার কেন ওইটা ব্যবহার করবে গ্রুপটা করবে না ওই স্যার বালকে ইউজারের উপর মানে একটা গ্রুপে কি কোনো ইউজার অ্যাড করার লিমিটেশন আছে তাহলে কেন গ্রুপের উপর করবে না কেন ওই বানাবে এই তো প্রশ্ন হ্যাঁ খুব সহজ প্রশ্ন জানো তো এটা এত উত্তর দেওয়া উচিত গ্রুপের ওপর গ্রুপ পলিসি দেওয়া যায় মানে ওটা 2008 বলো AS নাম্বার কাকে বলে? হ্যাঁ সায়েন্স স্যার এটা কি প্রশ্ন এলো স্যার AS নাম্বার কাকে বলে? এস নাম্বার স্যার রাউটার্স আন্ডার দ্য তো লেখা হয়ে গেলে সাইন করে দাও কি এস এর ফুল ফর্ম বলো ফার্স্টে স্যার আমি একে তুমি দিন। এস এর ফুল ফর্ম কি এই এটা তো বল যা এরকম করলে হয় না এরকম করলে খেলবো না গল্প আমি বললাম তো ব্যথাই ব্যথা। করছো না ভালো করে বাড়িতে কি করছো সব দেখে সিবি মাইনাস আর মানে হচ্ছে রিকার্সিভ মানে পারমিশনটা ক্যারি হবে পারমিশনটা ক্যারি হয়ে যাবে স্যার মিনিমাম ইনস্টলার মানে আমি ইউজারে আছি এসইউ স্পেস মাইনাস কমন কিছু হচ্ছে না স্যার পারছো না হ্যাঁ কোথায় করছো সেভ বলেছি না তখন ফোন করবে তখন টিকিটটা জেনারেট করতে হতো আমার বলছে স্যার লাস্ট ডে বলবে তো সেই প্রবলেম আমি যখন মিনিমালে রুটটা পাসওয়ার্ড দিয়ে পাসওয়ার্ড এই লাল টুপির কোন ভার্সন চলছে স্যার? কোন ভার্সনটা? 9 আর গরম গরম ডিফারেন্স বলে যাবে বলে দাও হবে না? কনফিডেন্স। হ্যাঁ পারবে বলো
ওই যে তাস খেলা একটা কি এক্কা বলে একটা কি আছে? জানি তারা এক্কা বলে কি আছে না? তো ওইটা ওরকম হাতে নিয়ে দেখা না যে এরকম করে একটা কি এরকম করে এরকম করে খোলে আর তারপর দেখা যায় তিনটেই আমার কাছে আছে তাহলে আমি জিতে গেলাম, ওরকম কেস হয়। এরকম আমার কাছে এরকম তিনটে এরকম খুলবো, জিতে গেলাম। কি কি লেখা এসছিলে? ইয়েস আলটিমেটলি একটু জিনিস শিখতে চাইছি, তো তুমি তো শেখাচ্ছ না কিছু রে। ঠিক আছে। তোমার পিছনে সেই 5 বছর ধরে আমি এমডি নিয়ে ঘুরছি। শেখর, তুমি শেখানো দাঁড়াও, দাঁড়াও, 1 মিনিট। শেখর, শেখর কোথায়?